First graph for constant function. Okay, we look example. We have fx equals to -3. Fx equals to -3 same as y equals to -3. Fx tu adalah y lah. Okay, to sketch graph for y equals to -3. Okay, add number -3, y equals to -3. We draw straight line at -3. Then we label as fx. Okay, ni example yang pertama. Next example, if we have x equals to 2. So we sketch graph and put x equals to 2. Then straight line on 2. Then we label this one as x equals to 2. Kalau fx tadi kamu nak label fx sahaja pun boleh. Tapi kalau untuk x kena lengkap lah, x equals to 2. Next example, if we have fx equals to fx equals to 3 when x less than or equals to 5. So we sketch graph. We have y equals to 3. So this one, y equals to 3. And we have condition x less than or equals to 5. Ini syarat untuk graf tu. So saya buat dot atas syarat dia, atas condition kepada x. Okay, sepatutnya graf fx dia straight atas y equals to 3. Tapi disebabkan dia ada syarat less than 5 only. So sebelah sini adalah kurang daripada 5. Sebelah sini besar daripada 5. Ini untuk less than 5. This one greater than 5. So bila soalan bagi syarat condition x less than or equals to 5, maksudnya graf kamu tak boleh terus panjang lah. Kita kena tarik sampai dekat 5 sahaja. Okay, then 5 ni dia ada equal, x less than equal. So bila equal kita hitamkan. Okay, so graf dia sebelah kiri 5 sahaja. Then we label this one as fx. Okay, next example, if we have fx equals to 2 when x between -1 until 4. So we sketch graph. Put y equals to 2. So this one 2. And we have condition -1 until 4. Okay, ini syarat kepada graf tu. -1 sampai 4 sahaja. So graf kita tarik daripada -1 sampai 4 je. -1 sampai 4 ni dia tak ada sign equal. So dia open. Saya open. Okay, ini kalau dia ada condition. Then kita label graph this one fx. Okay, tengok lagi example. If we have fx equals to 1 where condition x equals to 2. Okay, dia bagi x equal. Okay, ini bermaksud graf kamu tak ada line, dia hanyalah point. Ini y equals to 1, x equals to 2. So point dia 2, 1. So atas graf tak perlu buat line lah, dia hanyalah point. So kita labelkan this one 2x 1. When dia point kita hitamkan je. Then kita label this one is 2 1. Okay, we look next function. Second is linear function. Linear. Okay, we go example. We have fx equals to 4x plus 1. Okay, to sketch graph linear, 3 steps we need. First, the shape. We have 2 types of linear.
naik kalau dia positif X. Dia turun kalau dia negatif X. Okay, first shape dia. Kita kena check dulu shape dia. Okay, next we find intercept. Intercept ni maksudnya XY kamu equals to 0. Okay, kita buat intercept. XY when X equals to 0, Y 0. Okay, kita carilah. Okay, and next step baru kita sketch. Okay, so nak senang, kamu ingat kalau linear kita gunakan kaedah sis. S-I-S, sis. Ingat dia punya shape, intercept and sketch. Okay, intercept ni kamu kira guna calculator pun boleh. Tak payah tunjuk dalam kerja pun tak apa. Tak ada markah pun. Okay, now we determine the shape. Okay, sekarang ni for X plus 1 dia adalah positif. Positif X. So shape dia adalah naik. Okay, kita start sketch. Kita tahu dia adalah positif X. So dia naik lah, bukan turun. So dia naik. So saya buang ni dia naik ke atas. Kita tahu dah shape dia. Okay, then kita find intercept. Intercept when X equals to 0, kita gantikan X kamu dengan 0. So we get 1. When Y equals to 0, negative 1 over 4. Okay, tak okay, kamu usah guna calculator je tekan. Okay, then kita letakkan point 0, 1. 0, 1. So di sini 0, 1. Ni point, saya pangkah. Then 0, negative 1 over 4. Di sini negative 1 over 4. Okay, kita tahu dah shape dia naik ke atas. So kita pun tariklah, naikkan ke atas. Okay, siap graf yang pertama. Dan jangan lupa labelkan this one fx. Okay, we look next example. We have fx equals to negative 4x plus 1 where condition is x less than 5. Okay, so remember we use method sis as the shape. Okay, shape sekarang tengok X kamu negatif, so dia turun. Okay, second kita find intercept. Kita find intercept X Y when X equals to 0, Y1 when Y equals to 0, 1 over 4. And we have condition 5. So we substitute 5 into constant. Then we get negative 19. Okay, next we sketch the graph. Okay, we sketch part CY, part CX. We have condition 5. Okay, dekat nombor 5 kita ada condition. So 5 ni saya buat dot. Dan dia nak less than 5. So graf kamu hanya di sebelah kiri 5 sahaja. Okay, we have point 0, 1. 0, 1 di sini. 1 over 4, 0. 4, 0. And 5 negative 19. Okay, so di sini negative 19. So point kamu kat sini. Okay, dekat 5 ni condition dia less than sahaja, tak ada equal. So di sini open. Sebab kita mesti stop kat situ. Okay, kita tahu dah shape dia tadi turun. So kita turunkan ke bawah. Sebab dia ada syarat, kita kena stop dekat 5. Okay, kita tengok next example. Kita ada fx equals to 2x plus 5 where condition is 1 until 5. Okay, so kita ingat step. Step kita adalah sis, shape, intercept and sketch. Okay, so we determine the shape. This one is positive x, so naik. Then we find intercept. We find intercept when x equals to 0. Kita sub masukkan dalam fx, we get 5. When y equals to 0, negative 5 over 2. Kan kita ada syarat 1 hingga 5. So kita masukkan 1 hingga 5. Okay, masukkan 1. So 2 tambah 5, 7. Masukkan 5, 10 tambah 5, 15. Okay,
And next step, we sketch. Okay, then kita put the point 0, 5, 5, di sini 5, 0, 5. Okay, kita ada syarat 1 hingga 5. So, saya letak syarat siap-siap. 1, 5. Okay, saya buat dot kat 1 hingga 5. Okay, 1 hingga 5. 1 include, 5 tak include. Okay, dekat 5 nanti kita bulat, dekat 1 kita hitamkan. Kita ada point 0,5, negatif 5/2 sampai 0, negatif 5/2 and 0. So di sini negatif 5/2 0. Okay, when x equals to 1, y 7. Di sini 7. When x equals to 5, y 15. Katalah atas ni 15. So di sini. Okay, so sekarang ni kita nak graf kita di antara 1 hingga 5 saja. So graf kita kawasan ini sahaja, tak boleh lebih. So kita pun garis yang ini je lah. Okay, kita garis kawasan ni je. Lepas tu dekat 1 ni dia ada equal, so kita hitamkan. Dekat 5 tak ada equal, kita open kan. So siaplah graf. Dan kita labelkan this one as fx. Next example untuk linear. Katalah kita ada fx equals to 2x. Okay. Okay, ingat kalau soalan linear kita ada 3 step. Shape, intercept and then sketch. Okay, shape. Tengok balik x kamu, dia positif. So shape-nya naik. Intercept. So kita cari intercept. Okay, we have xy. When x equals to 0, y pun 0. When y equals to 0, x pun 0. So tak payah ulang lah, benda yang sama je. Okay, so bila kita dah ada y0, x0, benda yang sama, kita ada 1 point je. So susahlah untuk kita lukis. Nak naik ke mana? Okay, so nak tahu dia naik ke mana, kita let je mana-mana number. Okay, itulah saya let x kamu equals to 1. Kita masukkan dalam x ni. So 2 darab 1, 2. Paling-paling ada 2 point. Kalau ada 3 point pun tak apa. Nak buat 4 point pun tak apa. Tapi cukup sekadar ada 2. Okay, next kita pun sketch. Kita sketch graf. Okay, kita sketch. Kita ada point 0, 0. 0, 0 kat tengah ni, 0, 0. Kita ada point 1, 2. Di sini 1, di sini 2. Sini ada point. Okay, dan kita tahu graf dia naik. So kita pun tariklah naik. Dia tak ada syarat apa-apa, so tarik je naik. Lebih daripada 1 tu. Boleh tak ada syarat pun kata berhenti dekat 1. Dan siaplah graf. This one fx. Okay, tengok example seterusnya. Ini soalan exercise video. We have fx equals to 2x plus 3. Then we have condition between negative 3 until 2. Okay, so remember the step. First, we need to know the shape. Shape is positive x, so dia naik ke atas. Second, we find intercept. So xy, when x equals to 0, y 3. When y equals to 0, negative 3 over 2. And we put the condition, negative 3 and 2. When x negative 3, so negative 6 plus 3, negative 3. And yx equals to 2, y 7. Okay, kita letak sekali dia punya syarat. Okay, then step yang ketiga, we sketch the graph. Okay, saya sketch graph. We have condition negative 3 until 2. Okay, ini saya punya condition. Kita letak dot. Graph dah bagi tahu dah, dia ada syarat. Okay, lepas tu kita letakkan point 0, 3. First point is 0, 3. 0, 3. Then kita ada negative 3 over 2, 0. Negative 3 over 2, 0. Then we have negative 3, negative 3. Then we have 2, 7. Di sini 2, 7. Okay, sekarang ni kita nak graph di antara negatif 3 sampai 2 je. Okay, so kita pun garis
negatif 3 sampailah dekat 2. Okay, negatif 3 and negatif 2 dia ada equal. So bila ada equal, kita hitamkan. So siaplah graf yang dalam exercise video. Ada lupa labelkan fx. We go to next function. We have quadratic. Okay, quadratic refer to x square. Okay, for quadratic we have 3 steps. First, we determine the shape. Shape dia apa? Kalau dia smile means positive x square. Kalau dia sad, untuk negative x square. Okay, next, after we determine the shape, we find point. If smile, so we find minimum point. If sad, we find maximum point. Okay, and next step, we find intercept. Okay, intercept means xy equals to 0. Okay, and last, baru kita sketch. So shortcut we find S P I S, space. Tadi C ni space. Untuk quadratic ni kita ada 3 jenis pattern soalan. Kita tengok yang pertama. Okay, example yang pertama, fx equals to negative x plus 4 square. Okay, bentuk ini dia ada satu sahaja nilai x, tapi masih kategori quadratic sebab dia square. Okay, so ini bila satu dia x. First kita check dulu dia punya shape. Okay, shape yang pertama, okay, dia negatif x square. Okay, negatif x square, so dia bentuk set lah shape dia. So bila dia bentuk set, kita nak cari point, so kita kena cari maximum point. Okay, untuk point kita find maximum point. Nak cari maximum point sebabkan soalan ni dalam bentuk completing the square. Completing the square kalau kamu belajar kat sekolah, penyempurnaan kuasa 2. Kau ingat ke tak? Okay. Yang dalam bracket ni kita boleh ambil direct terus. Ni sebagai nilai x. Dan di luar dia ni sebagai nilai y. Kita boleh direct ambil. So kita ambil x plus 4 equals to 0. X equals to negative 4. Dan y pula, y tak ada pun dia letak apa-apa, tambah apa-apa ke, tolak apa-apa ke, tak ada kat sini. So 0. So kita boleh conclude maximum point dia adalah negative 4, 0. Okay, lepas tu step yang ketiga, intercept. Intercept kita cari point x, y. When x equals to 0, kita sub masuk dalam soalan. 0 plus 4, 4 square 16, so negative 16. When y equals to 0, x akan dapat negative 4. Tu ke 0, 0. Okay, negative 4. Kamu guna calculator je untuk cari x dengan y ni. Okay, yang keempat kita lukis. Kita letakkan point 0, negative 16. Saya letak kat sini negative 16, 0. Okay, saya pangkah. Dan negative 4, 0. So di sini 1 point, negatif 40, tempat yang sama. So terus dilukis set. Kau buat cantik So siaplah graf. This one fx. Okay, kita tengok next example. Fx equals to negative x square plus 2x. Dia quadratic dan dia ada 2x. So dia bukan completing the square lah. Dia bukan dalam bentuk penyempurnaan kuasa 2. So kita boleh terus start. First check dia punya shape. S shape dia, since this one is negative x square, so this one is set. Sebab dia negative x square. Okay, second we find the point. Okay, since dia set, so dia maximum point. To find maximum point, this one bukannya dalam bentuk completing, so kita kena guna formula x equals to negative b over 2a. Okay, kita start masuk. B is 2 and A is negative 1. Then we solve, we get 1. Okay, to find y, we substitute 1 into fx. So negative 1 square plus 2 times 1. So 2 minus 1, 1. So our
maximum point is 1, 1. Okay, dah find dah kita punya maximum point. Next step, kita cari intercept. When x equals to 0, kita sub masuk, y pun akan dapat 0. Okay, when y equals to 0, okay, gunakan calculator, factorize. When y equals to 0, so we get answer 0 and 2. Since 0 dah ada, kita letak 2 je. Okay, yang keempat, kita sketch the graph. Part C, y, x. Okay, put the point for maximum, so 1, 1 di sini. Then we have intercept at 0, 0 sini, and 2, 0, so di sini. Okay, kita tahu bentuk dia adalah set, so tarik lah, jadikan dia set, membuat cantik. Okay, so siap. Dan label graph fx. Soalan daripada exercise video. So example, we have fx equals to x square minus 2x minus 3. Okay, so first step, we determine the shape. Apa bentuk dia? This one is x square, so smile. Okay, since dia smile, so kita find point. Point dia adalah minimum point. Okay, sekarang ni soalan bukan dalam bentuk completing, so terpaksa guna formula lah. Negative b over 2a. Okay, negative b is negative 2 and a is 1, so we get 2, 1. Okay, then substitute into fx, so we get 1 minus 2 minus 3, so we get negative 4. So our minimum point is 1, negative 4. Okay, third step, we find intercept x, y. When x equals to 0, kita substitute dalam soalan, we get y negative 3. When y equals to 0, factorize. Guna calculator je, factorize. So we get negative 1 and 3. Okay, step yang keempat, kita sketch. Okay, we put the point 1, negative 4. Then we get shape like this, smile. Tengok pattern yang ketiga, example seterusnya, fx equals to x minus 2, given condition between negative 2 until 3. Okay, kalau dapat soalan macam ni, kita kena expand dulu fx dia, sebab kita nak cari maksimum minimum nanti susah kalau tak expand. So kita expand dulu. So x square plus x minus 2x minus 2, then we get x square minus x minus 2. Okay, so first step, we determine the shape. Since dia x square, so dia smile. Okay, second step, we find the point. Since dia adalah smile, so dia guna minimum point. Nak dapatkan minimum point, we use formula x equals to negative b over 2a. We substitute b is negative 1 and a is 1, so we solve, we get 1 over 2. Then find y, we substitute into function 1 over 2 square minus 1 over 2 minus 2, so akan dapat negative 9 over 4. So kita conclude minimum point is 1 over 2 and negative 9 over 4. Okay, step yang seterusnya, yang ketiga, find intercept. Okay, x, y. When x equals to 0, kita start masuk dalam function fx, we get y negative 2. Okay, then kita substitute y 0, kita factorize, dia dah factorize dah, terus dia ambil negative 1 and 2. Okay, since kita ada condition, kita masukkan condition negative 2 and 3. Okay, substitute negative 2 into fx, or we substitute 3, so 4. Okay, step seterusnya yang keempat, kita sketch. Okay, sketch. Ada part C. Okay, kita letak semua point yang ada. First 1 over 2, 1 over 2, negative 9 over 4, negative 9 over 4. So ada point minimum kat sini. Okay, kita ada interceptnya 0, negative 2, negative 2, lepas tu negative 1, 0, 0, 2, 0,
Dia ada negative 2, 4. Negative 2 and 4. So sini. And 3, 4. So 3, 4. Sekarang kita lukislah bentuk smile. Okay, sebabkan condition dia yang dia bagi negative 2 and 3 ni, negative 2, negative 3, dia tak ada equal. Dia just x greater than negative 2, x less than 3. So kita open di sini. Okay, kita dah habis untuk 3 jenis graf.